बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की बड़ी खबर ये है कि आज ईवान सदर में क्या हुआ। हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ईवान सदर में कोई गहमा गहमी चल रही है, कोई चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि वज़ीर आज़म से ओथ ना लिया जाए, लेकिन बिल आखिर सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म से हलफ ले लिया। आज ईवान सदर में क्या कुछ होता रहा, हम उस वहाँ मौजूद थे, उसके मतलब आपको तफसील से बताएंगे। और फिर आज पार्लियामेंट में पहले तो कभी चोर चोर और कभी डाकू और कभी मैंडेट चोर के नारे लगते थे, लेकिन आज तबादला ख्याल हुआ है द हु द हेल यू आर एंड हु द हेल आई एम के जो है वो नारे के जुमलों का तबादला ख्याल हुआ है, नारेबाजी हुई है। इसके पीछे क्या हकीकत है और क्यों ये नौबत आ रही है पार्लियामेंट के अंदर के इस तरह की जो है वो गुफ्तगू हो रही है। और दूसरा फिर हम बताने जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की डिमांड थी कि सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और जुडिशल कमीशन बना के उसकी इंक्वायरी की जाए। और आज पीपल्स पार्टी ने भी उसको तहरीक इंसाफ की इस मुतालबे को तस्लीम किया है, उसको सपोर्ट किया है। और आज फिर एक और बड़ी खबर कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जिसके मेम्बरान हैं तहरीक इंसाफ के, और तहरीक इंसाफ के मेम्बरान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को ज्वाइन किया है, तो उन्हें उनके जो रिजर्व सीट्स थी, जो मखसूस नशिस्तें थीं, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है और इलेक्शन कमीशन ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ये तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह करने जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिरी वक्त तक। इस तफसील में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होंगी। सबसे पहले हम चलते हैं कि गुज़श्ता रात जो है वो ऐवान सदर और सदर पाकिस्तान से मुतल्लिक जो ख़बरें आ रही थीं कि वो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लेंगे। मामला क्या था? मामला ये था कि सदर पाकिस्तान अड़े हुए थे कि तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं या जो मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं किया गया या जो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को नहीं मिली, तो ऐवान अभी तक मुकम्मल नहीं। उन्होंने इजलास भी नहीं बुलाया था जिसमें वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। तो इसलिए मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर जो है वो सदर पाकिस्तान माज़रत कर रहे थे कि शायद उन्हें कोई ज़ाती मसरूफियत की वजह से जो है वो कहीं जाना पड़े। तो इसलिए कायम मकाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है यानी कि चेयरमैन सेनेट जो है वो कायम मकाम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है सदर सदर पाकिस्तान की गैर मौजूदगी में, तो वो शायद हलफ लें। ये रात तक मामला चलता रहा और फिर रात आखिरी वक्त पर जो है वो सदर पाकिस्तान माने और उन्होंने कहा जी कि ठीक है, मैं हलफ लेता हूँ। आज की जो हलफ बर्दारी की तकरीब थी ईवान सदर में, उसमें जो कैबिनेट के मेम्बरान हैं एक्सपेक्टेड वो आए हुए थे और एम एन एज थे। मरियम नवाज साहबा थी उसमें, मियाँ नवाज शरीफ साहब थे उसमें, जो मुस्तक़बिल के सदर पाकिस्तान हैं आसिफ अली जरदारी साहब वो थे मौजूद इस तकरीब में। और आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर साहब और चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी जनरल सारी शमशाद मिर्ज़ा साहब जो है वो इस तकरीब में मौजूद थे। अब इस तकरीब में जो है वो कुछ 5 से 10 मिनट की ये तकरीब थी जिसमें हलफ लिया गया और हलफ के बाद जो है ये तकरीब ख़त्म होगी। लेकिन इस तकरीब के बाद एक रवायत होती है ईवान सदर में कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान जो है वो बैंक्वेट हॉल में जहाँ पे रिफ़्रेशमेंट का बंदोबस्त किया जाता है वहाँ पे जाते हैं और जो गेस्ट होते हैं उनके साथ फ़र्दन फ़र्दन मुलाकात की जाती है। इस दफ़ा क्या हुआ कि यूँ ही सदर पाकिस्तान ने हलफनामा पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर का हलफ हुआ, तो विदिन 9 सेकंड जो है सदर पाकिस्तान उस हाल से निकल गए और अपने ऑफिस चले गए, बजाय कि बैंक्वेट हॉल आते और वहाँ पर आकर मेहमानों से मिलते, साथ खड़े होते वज़ीर आज़म के साथ और इस रवायत को आगे बरकरार रखा जाता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सदर पाकिस्तान जो है उन्होंने बैंक्वेट हॉल में नहीं आए और ना फिर ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म भी वहाँ पर नहीं आए और जो है वो मेहमान जो है उन्होंने चाय शाय पी और फिर वहाँ से रुखसत हो गए।
تو یہ ایک نئی روایت جو تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے وہ ڈالی گئی ہے کہ مہمانوں سے ملے بغیر جو ہے وہ صدر پاکستان روانہ ہو گئے۔ آج دوسری جو بڑی خبر تھی کہ آج قومی اسمبلی کے ایوان میں جو ہے وہ بڑے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ عمر ایوب صاحب جو تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے رہنما ہیں ان کے درمیان، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان، اور who the hell you are and who the hell I am کے جو ہے وہ ان فکروں کا تبادلہ ہوا۔ اب یہ انتہائی افسوسناک چیز ہے کہ جو عوام ہے، جو شہری ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ اپنے ایم این ایز کو، اپنے نمائندہ کو جو ہے وہ ووٹ دیتے ہیں اور قومی اسمبلی پہنچاتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جا سکیں، ان سے متعلق قانون سازی کی جا سکے تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ لیکن یہاں کچھ ماحول جو ہے ایسے ہی چل رہا ہے کہ جو ہے وہ جب حکومتی بینچوں پر کوئی کھڑا ہوتا ہے اسپیچ کرنے کے لیے تو تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے اراکین جو ہے وہ نعرے بازی کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، چور چور کے نعرے لگاتے ہیں اور مینڈیٹ چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو پھر جب ظاہری بات ہے جب بات کرتے ہیں سنی اتحاد کونسل والے تو پھر حکومتی بینچز سے بھی ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں، اور ماحول جو ہے قومی اسمبلی کا وہ مچھلی منڈی کا منظر پیش کر رہا ہے جب سے یہ قومی اسمبلی مارد وجود میں آئی ہے۔ تو لیکن عوام کہاں کھڑی ہے، عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے، ان کے لیے قانون سازی کیسے ہوگی، یہ ابھی تک اس پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی، کچھ سوچا نہیں جا رہا کہ کیا ہونے والا ہے، اور کیا جو ہے وہ اگر کوئی ایم این اے منتخب ہوا ہے تو اس کا کنٹریبیوشن کیا ہوگا اس اسمبلی کے اندر کہ وہ اپنے حلقے کے مسائل کے حل کے حوالے سے یا اپنے ملک کے مسائل کے حل کے حوالے سے اپنا رول پلے کر سکے۔ ایسا کوئی سین نظر نہیں آ رہا، اور آج جو تلخی ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے درمیان اور عمر ایوب صاحب کے درمیان وہ بھی انتہائی افسوسناک ہے۔ پھر اس میں تحریک انصاف کی جو ڈیمانڈ ہے کہ سانیہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس کی انکوائری کی جائے، تو آج حکومتی بینچز سے آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے جو ہے اس کو انڈوس کیا گیا ہے، اس پہ جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ واقعی جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن اگر یہ جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک انصاف اس جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ تسلیم کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ آخری مرحلے میں داخل ہو رہا ہے کہ جو باقی ماندہ جو کیسز ہیں تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے، ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ عنقریب لگ رہا ہے کہ وہ ہو جائے گا، جس کے بعد یہ چیزیں جو نیب کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، اس پہ بھی چیزیں چل رہی ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ بھی قریب ہو کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور اب جو ہے گواہان کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ثانیہ 9 مئی کے کیسز ہیں وہاں بھی جو ہے وہ کافی پیش رفت سامنے آ رہی ہے کہ ان کے فیصلے بھی آئندہ کچھ عرصے میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تھی آج کی صورتحال، آج کا خبریں، آج کی تجزیہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔